Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje epizode Milenijalac. Današnja epizoda će biti jedna od vaših omiljenih epizoda, odnosno vaših omiljenih serijala u kojima ćemo probati testirati i vidjeti da li rade igre koje smo kupili na nekom od prethodnih buvljaka. Konkretno uvek idemo na najlon, tako da i ovoga puta tu je bio najlon. Ostanite do kraja epizode da vidite tako o čemu se radi, udobno se smestite i uživajte u ovom, da kažemo, vrlo zanimljivom review. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Milenijalca. Kao što ste i navikli, danas testiramo retro igre. Krenut ćemo sa testom igara koje smo kupili na buvljaku pre nekih nedelju, 2 dana. Tako da na testu danas 6 igara, da vidimo njihovo fizičko stanje, kako izgledaju i naravno da vidimo da li su tako ispravni, da li mogu da se instaliraju. Prva igra na gomili koja stoji ispred mene je Unreal Tournament 2004. Za sve te ove PC igre koje su danas na testu, na review sam dao po komadu 330 dinara. Znači, mislim da je to smešna cifra za 6 igrica koje su onako kultne, a sad ćemo da vidimo i šta one u sebi imaju i kakva su pakovanja, odnosno kakvi su case-ovi i u kom su stanju. Što se tiče ovog Unreala, njega sam klepio u nekoj kutiji, onako bez veze, ali mislim da sam ga snimio još pre par buvljaka i dugo se vrtao po tim kutijama tamo na najlonu, tako da ova konkretno igra ima, vrlo mi je važno da ima pre svega da je DVD, da je play disk, da može da se instalira, da par pokušamo da instaliramo ako uvijek je lutrija, ali da može da radi i da ima ovu knjižicu, jel tako, koja je direktno vezana za samu igru. Ova knjižica je na nemačkom, jer sva roba dolazi iz Nemačke, tako na najlon, tako da i ovo nije izbegnuto. Kod starijih igara uvek sam cenio i uvek ću ceniti kod originala bar taj moment gde imate kao opis oružja u samoj igri. Blaster, Fantastic, Ludilo, Gigantic, svega ima, Lingun, Blorfire. Nisam igrao Unreal, nisam fan, tako da ne znam, vi ćete znati ko je fan Unreala, znači šta je sve ovo. I uvek sam obožavao ove knjižice. Kao što vidite, Unreal ima jako lepu knjižicu očuvanu, neko je to verovatno čuvao i očuvao, da tako kažemo, ovu knjižicu i ovu verziju. Ovdje vam je na kraju i šifra za igru. Sam CD nisam iskreno vadio zato što sam se bojao da ga izvadim jer nisam znao kako, pošto sam tamo krkljao nešto da ga ne izgrebem. U principu ovdje, kao što vidite, CD je malo načet, izgreban, pitanje je da li će raditi. Ako ne bude radio, bit će za kolekciju, ali probat ćemo ga svakako da vidimo kako radi. Dakle, ovo je bio taj Unreal Tournament 2004. godine. Sljedeća igra koju sam našao u istim tim kutijama, pogledajte, ovdje je malo zaprljano, ali u svakom slučaju vredilo je svaki dinar, je Half-Life Game of the Year, iz bestsellera je prodaja. Uglavnom sve ove igre koje sam uzeo su na netu između 7 do 15 dolara, tako da nisam se zeznuo svakako, a lepo imati ovakav jedan primjerak sa šifrom, Play CD-om, Game of the Year Edition, i imate malu knjižicu koja je iz bestsellera. Imate registraciju. Sad, da li će raditi, pitanje ako je mislim da nije, Steamova igra, vidjet ćemo ako je iskorišćen taj, ako su tad krenuli to da rade, jer je onda verovatno ne može da se igra igra, ali u svakom slučaju mi ćemo je probati, pa ako može, ludilo, ako ne može, ide svakako za policu. Pitanje je Half-Life, tako da nećemo trošiti reči. Sljedeća igra na setu, odnosno ispred nas, je Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Ja sam zvao generali, za mene će to uvijek biti generali, šta god vi rekli. U pitanju je igra sa 2 diska
Soul Jets i Alierte, ali u svakom slučaju jedan je play disk, u stvari oba su play diska za svaku verziju. Što se same igre tiče, isto, knjižica, mislim da ima šifru, evo ga, serial number, dakle, vidjeli ste ovdje serial number ovdje dole, tako da uvek je kod starih igara, kažem, te knjižice su bile čar, to ste listali dok ste, kažu, listate ovo dok dođete kući, ne možete sačekate da se instalira, znači, sama kupovina igre je bila vezana i za taj neki ritual kupovine, pa gledanje ne samog igranja, igranje je dolazilo tek na kraju. Ovo je bila neka vrhunsko upoznavanje sa igrom, sad ako znate nemački, upoznaćete se s ovom igrom vrlo brzo ako budete čitali ovaj sjajan dodatak igri. Igra je, da kažem, cela, probat ćemo je da vidimo da li radi. Dok snimam ovo nisam probao, pustit ću video preko ako je radila, vidjet ćete u videu, znači igre ove trenutno snimam kao pokrivalice, odnosno kao review, a onda ćemo puštati pokrivalice toga da vidimo da li rade ili ne rade. Naredna igra koja je pred nama je jedna od jako dobrih kopija koje sam našao i morao sam da uzmem, iako je za PC nisam znao, molio sam Boga da ima sva 3 CD-a. U pitanju je Mafia 1, kultni klasik, nisam igrao Definitive Edition, ne interesuje me, retro sam do kraja, volim retro, činjenica, tako da igram u izvornom stanju, igrao sam je kao klinac u osnovnoj, drugar i ja smo je prešli, ja mislim 4-5 puta, one trke sam prelazio po ulici ljudima, ne znam koliko puta, tako da verzija je očuvana, ovdje ima neke fleke od kafe, ali ja ne znam da li su ovo fleke unutra od... Pošto je takav je omot, da li je to kao fora, ja mislim da saznaćemo, ne znam, neću da oštetim kutiju, ali u svakom slučaju pogledajte sad ovo, ludilo. Znači ovo što vidite ovdje to ću polako, to ću vam pokazati tek na kraju, u svakom slučaju ovdje imamo, sad ja ne mogu da otvorim, ovdje se malo zagleda, imamo 3 CD-a, Mafija je dolazila na 3 CD-a, bih jako volio da ovo radi, da može da se pokrene. Pogledajte koliko su elegantno jednostavni CD-ovi i ovako prilično su zaštićeni i onda otvorim kutiju na nailonu kad sam izvadio i pogledam ovo ludilo. Znači Mafija, je tako, kao game book ili kao knjižica, na nemačkom je ok, sve super. Opis kako se šta instalira, podešavanja, i pogledajte ovo, dakle, opisi kako se ulazi u kola, vjerovatno na kraju imamo, onda imamo likove ovdje, znači imamo Tommy Angeloa, imamo vjerojatno Salierija, imamo Sema, Polija, znači cijela ekipa je tu, opisi, biografije, to je tada bilo, ovaj mehaničar, znači ima ih, cijela ekipa je tu koja je igrala. I onda imate ove dodatke, da, ko je šta, to je kao ono, opis na kraju igre. Da, jeste, izgleda da je ovo je deo kafe, znači ova kutija je očuvana jer su te kafe od krvi, mrlje, šta već, ono, od novina kao dnevnih, to je fazon. Sad, ovo manje više ok, tu je. Pogledajte ovo šta sam našao unutra. Kao deo, znači, nisam smeo da otvorim na nailonu kad sam vidio da ovaj ne bi video tamo šta sam unutra našao. Znači, kompletna mapa Lost Heaven. Kompletna mapa. Znači, Hoboken, ona njihova čuvena mapa gdje se krećete. War Quarter, Little Italy, idena muzikica, znači ludilo. Znači, evo, sa legendom, sve u fullu, evo. I čak staje u kadar cijela, znači, možda se vidi. I na kraju nazad čuvena Willkommender familije poster, znači poster Mafije za 330 dinara. Znači sa mapom. To vredi mnogo više, sama činjenica da smo ovo našli je neverovatno. Dakle, neverovatno. Tako da, ja ću ovo saviti, ali ono što kažu, you got the point. You got the point. Ovo znači niko nije ni vadio. Dakle, ovdje je stajalo bukvalno kolekcionarski primjerak.
Dakle, neko nije video u kutiji ili ljudi ne skupljaju PC igre, meni je žao, ali ova igra je moja i jedna od lepših u kolekciji. Sljedeća igra na koju smo naleteli u jednom od lovova, u istom lovu u stvari, je bio taj Just. Kažem u svakom klipu da nisam fan ove igre, ne znam zašto sam je uzeo. Ali u svakom slučaju, ista priča, dakle DVD je u pitanju, Play, imamo, jel tako, imamo ovaj deo koji je kao career mode, ovdje se objašnjava sve šta možete s kolima i slično i to je ono, bukvalno ta neka priča. Klasika ovdje ne znam, uvijek THQ ubaci neku reklamu svoje igre, tako da CD, nisam vidio sad u kom su Mafija CD-ovi stanju, pa shodno godinama ono, iskorišćen, mislim da može da dođe da bude igriv, ali vidjet ćemo. Da, masa ovih igara traži neke stvari koje možda Windows 10 ili Windows 11 nemaju, tako da teško ih je pokrenuti, recimo instalira se, ali neće da uđe u igru, ali neće da se igra. Traži CD, traži neki da ga pokrenete kao administrator ili nema neki određeni dodatak i to je to. I pred nama je jedna od jako lepih igara u kolekciji, znači Half-Life Generation, kompletan set igara, znači imate Half-Life Game of the Year Edition, Opposing Force, Counter-Strike, pravi taj neki i Blue Shift verziju Half-Life-a keca, tako da 4 CD-a, kompletna verzija, znači sa svim dodacima i sve Half-Life-a, dakle ovo je jako lep primjerak za neke smešne pare, iako je na nemačkom, za neki smešan novac smo dobili ovako očuvanu igru, neko je ovo sve bacio i imao, mislim da ista kutija bila, ali evo ovdje znači Half-Life Blue Shift, CD-ovi poprilično očuvani, dakle očuvani Half-Life Blue Shift, da ne vadim sad sve CD-ove, ali uz njih još i, dakle, evo, 4 CD-a, znači to je bio set. Ovdje je šifra, ono, kao klasična knjižica. Opis, ovdje imate dole koje su konfiguracije potrebne, piše tamo Millennium XP i ostali Windows i šta je moglo, šta nije. I ovo jedna su simpatična knjižica neke firme koja prodaje igrice tamo u Nemačkoj. Ovo mi se uvijek sviđa kad onako uz ovo dođe još i ovo. Pa ima, ne znam, Die Hard, ima, evo, Counter-Strike Condition Zero. Jedan od loših Counter-Strike-ova se nije dobro baš prošao. Pred nama knjižice koje su se dobijale uz igrice. Ovdje imamo tu neku knjižicu koja je, znači, Spyro, Crash, imate predloge šta bi sve moglo da se, ovo je bilo za neke konzolice, to je bilo unutra, verovatno je bilo za konzolu, ovdje ima i za PC, ali 99% ovo su igre za konzolu, mada ima raznih. Tako da ovo se dobijalo verovatno uz taj set. I to je otprilike set koji sam ja našao na nailonu. Što se samo Half-Life-a tiče, za snimanje ovog videa sam ga probao, ova igra u principu radi. Dakle, radi, ali traži neki play disk na Sony 10, odnosno, bože, Sony 10. Windows 10 traži neke određene fajlove koje ja nemam, odnosno ja mislim da treba doinstalirati neke stvari i to je prosto, mislim, do operativnog sistema, tako da stari operativni sistem mislim da može da se instalira, ali ne mogu da uđem, traži mi play disk ili ja možda jednostavno nisam ovdje uzeo play disk ako ja to nisam znao, a moguće da nisam znao. To bi bilo to, dakle vidjeli ste sve igre koje smo imali danas, znači Just, Mafia, Command & Conquer, Half-Life, Unreal Tournament i Half-Life Generation verziju, tako da to bi bilo to što se tiče igara. Ja ću baciti testove koje igra je radila i šta, a do sljedećeg viđenja i druženja ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom od narednih testova.